আধার কার্ডের যোগ চুরিও এই ছেলেরা রুখবে, সীমান্তের হিন্দুদের বাবুকে আগলে রাখবো। 15 বছর কেঁদেছি অনেক, এবার মোরা হাসবো। ভোটের দিনে ছাপ্পা রিগিং চলবে না তো। अपने राज्यों को ले जाएगा। साथ में 5 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री, ऐसे एनडीए विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद करने के लिए जल्दी यहाँ सामने आ रहे हैं। छोटे आम जनता পড়ছে ধুকে ধুকে, আলো মেঘের ছায়া যে আজকে বাংলার বুকে। ভয়ের চোটে আম জনতা পড়ছে ধুকে ধুকে, শিক্ষার মান নিম্নগামী, আইন সর্বনাশে, বেকারত্বের জ্বালায় যুবক পালায় অন্য দেশে। পায় পায় খাচ্ছে ঠেলা নাগরিক অধিকার, তাই পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার। 26,000 চাকরি গেল, যোগ্য পায় না বিচার। কয়লা বালি গরু মানুষ সবই হচ্ছে পাচার। ঘাটের তলায় লুকিয়ে রাখা हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी খোঁজাতে হবে সইব না তো। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, नितिन जी आगे बढ़ो,
प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। ছাব্বিশ হাজার চাকরি গেল, যোগ্য পায় না বিচার, কয়লা বালি গরু। ऐसे ही आसाम की जनता की ओर से अनुराग कालिता और श्रीमती बेबी देवी मां कामाख्या माता की प्रतिमा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुपुर्द करेंगे, भेंट करेंगे।